श्री श्री राधा वरणेश्वर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्री आदि महोत्सव की जय। जय जय गोरा चाँदे आरती को शोभा। 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 জাহ্নবী তট বনে জগমন লোভা। জাহ্নবী তট বনে জগমন লোভা। দক্ষিণে নিতাই চাঁদ বামে গদাধর। 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 নিকটে আদ্বৈত শ্রীনি বাস ছত্রধর। নিকটে অদ্বৈত শ্রেণী বাস ছত্রধর। বসি আছে গোরা চাঁদ রত্ন সিংহাসনে। 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 আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে। আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে। নর হরি আদি করি চামর ঢুলা। নর হরি আদি করি চামর ঢুলা। নর হরি আদি করি চামর ঢুলা। নর হরি আদি করি চামর ঢুলা।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়। সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়। শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল। 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 মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল। বহু কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জ্বল। 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 গল দেশে বনমালা করে ঝলমল। গল দেশে বনমালা করে ঝলমল। শিব শুক নারদ প্রেমে গদ গদ। 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 ভকতি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ। ভক্তি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য
প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধা মাধব। জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধা মাধব। জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব। জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল।
तो श्री राधा भरणीश्वर भगवान की जय। जय ओम विष्णुपाद परम सुब्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस जैसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभा महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभा महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिल प्रभा महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परम सुब्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा भरणीश्वर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुब्रमण्य की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तनम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories and glories to Shri Guru and Gauranga Hare Krishna. Sadhyati Mahotsav ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hari. Hare Krishna. Thank you very much for your participation in the Sandhya Arati today. Now for the well-being of our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Acharya Pad, and for the well-being of all the assembled devotees and their families and their children, and for the devotees whom were affected by the COVID. Now we will perform Archana for Radha Bharanishwara Bhagavan by Tulasi, and the Archana will be recited by His Grace Ranjanai Das Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. On behalf of ISKCON, the Hare Management and Congregation, we offer Krishna Stotra with Tulsi leaf for the speedy recovery of the top of our spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, and his assistants. We pray for the rulers and royal family and citizens of Bahrain, also for all assembled devotees and ISKCON devotees worldwide, and those who are affected with COVID-19. Also, we pray for the departed souls of Kailash Veer Prabhuji's father and his great Uttam Krishnadas' mother. And we pray for the speedy recovery of the following devotees also: Murugan family, Vinit Prabhu, Mrs. Sudarshan Indrajit, His Grace Neelamatutas, Swaminathan Sharma, Jay Narayanan Bahetian family, Amal Bahetian family, Shankar Narayanan, father of Her Grace Sarvasri Mataji, and father-in-law of His Grace Venkaleshwara Govindadas, Ratnabhushana Shamsundar Das, Navadadesh, baby Advik Gupta, Sri Ramanuja Prabhu, father of Chandra Mataji, and Mahasundar Murari Das. For all of their well-being and advance in Krishna consciousness and speedy recovery, we will recite the Krishna Stotra Shanamavali. Om Shiklam Varadaram Mitram Shachivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Jaya Sarva Vikno Vashandayo. Yange Timine Jiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidham Guru. Om Apavitra Pavitro Vasarva Vistanga Dovima Yasmari Pundari Gasha Sabakya Bhyantra Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Manasam Vajikam Babam Karmana Sauvarchidam Sri Rama Smarane Neva Vyabodam Shakha Sri Rama 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 Didir Vishnu Tada Varada Nashatram Mishrevacha Yogashakaranam Jeva Sarvam Vishnuvayan Jagasri Govinda 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 Asya Sri Bhagavata Maha Purushasya Adi Vishnu Rahyam Pravartamanasya Brahmanadiri Varade Shvedavara Kalpe Vaiva Sudamanyandare Attavim Charitame Kalyuge Pradame Pade Jambudi Be Bharadavaste Bharada Khande Prachima Madhyama Gande Dakshina Parshe Sagapte Merhu Asmin Mastamane Vyagarike Prabhavi Shakshidam Valsarana Madhye Kradama Sambalsare Uttarayane Shishira Grudho Masima Se Shuklapakshe Navami Shubhadito Bhanuvatarayuktayam, Roginatchatrayuktayam, Achyudavatrasya Solina Jayapataka Swami Namnya, Aira, Rogya Durgata Siddhartam, Sarvabhitta Siddhartam,
नमो पार्थ समस्त रोगा पीड़ा निवर्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सर्वमंगल प्राप्त्यर्थम श्रील प्रभुपाद प्रीत्यर्थम श्री गुरुपरंपर प्रीत्यर्थम श्री आचार्य प्रीत्यर्थम श्रीकृष्णार्पणं करिष्ये। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम हरिये नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम कमलानाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम वासुदेवात्मजाय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम लीला मानुष विग्रहाय नमः। ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। ओम यशोदावत्सलाय नमः। ओम हरिये नमः। ओम चतुर्भुजात चक्राशिगदाशङ्गद्युदायुधाय नमः। ओम देवकी नन्दनाय नमः। ओम श्रीशाय नमः। ओम नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः। ओम यमुना वेग संहारिणे नमः। ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः। ो भूधरजीवितहराय नमः। ओम शकटासुरवञ्जनाय नमः। ओम नन्दप्रजननन्दिने नमः। ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः। ओम नवनीतविलुप्ताङ्गाय नमः। ओम नवनीतनटाय नमः। ओम अनकाय नमः। ओम नवनीतनवाहाराय नमः। ओम मुजुकुन्दप्रसादकाय नमः। ओम षोडशत्रिसहस्रेशाय नमः। ओम त्रिभङ्गिमधुराक्षदाय नमः। पूरा सब डिलीट हो गए, सब फोटो। योगिनां पदे नमः। ओम वत्सवाणजयाय नमः। ओम अनन्दाय नमः। ओम धेनुकासुरमर्दनाय नमः। ओम त्रिणीकतुनावर्ताय नमः। ओम यमनार्जुनभञ्जनाय नमः। ओम उत्तरतालभेत्रे नमः। ओम तमालश्यामलकृताये नमः। ओम गोपगोपीश्वराय नमः। ओम योगिने नमः। ओम कोटिसूर्यतमप्रभवे नमः। ओम इलापदये नमः। ओम परस्मै ज्योतिषे नमः। ओम यादवेन्द्राय नमः। ओम यदुदुःखाय नमः। ओम वनमादिने नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम पारिजातवगराय नमः। ओम गोवर्धनजलोद्धात्रे नमः। ओम गोपालाय नमः। ओम सर्वपालकाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम निरञ्जनाय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम कञ्जलोचनाय नमः। ओम मधुग्ने नमः। ओम मधुरानाथाय नमः। ओम द्वारकानायकाय नमः। ओम बलिने नमः। ओम वृन्दावनसञ्चारिणे नमः। ओम तुलसीदामभूषणाय नमः। ओम श्यामन्तकमणेर्कर्त्रे नमः। ओम नरनारायणात्मकाय नमः। ओम कुब्जकृष्णाम्बरधराय नमः। ओम मायिने नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम पुष्टिकाशूरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः। ओम संसारवैरिणे नमः। ओम कंसारे नमः। ओम मुरारे नमः। ओम नरकान्तकाय नमः। ओम अनादिब्रह्मचारिणे नमः। ओम कृष्णवदनकर्षकाय नमः। ओम शिशुपालशिरश्चेत्रे नमः। ओम दुर्योधनकुलान्तकाय नमः। ओम विदुराक्रूरवरदाय नमः। ओम विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः। ओम सत्यवादे नमः। ओम सत्यसङ्कल्पाय नमः। ओम सत्यभामारथाय नमः। ओम जैने नमः। ओम सुभद्रा पूर्वजाय नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम विष्णुमुक्तिप्रदायकाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वेणुनाथविशारदाय नमः। ओम वृषभासुरविध्वंसिने नमः। ओम बाणासुरकरान्धकाय नमः। ओम युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः। ओम बर्हिबर्हावदंसकाय नमः। ओम पार्थसारदे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम गीतामृतमहोदरे नमः। ओम कालीयपणिमाणिक्यरञ्जनि श्रीपदाम्बुजाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम यज्ञभोक्त्रे नमः।
Om Dhanavendra Vinashakaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Parabrahmane Namaha. Om Pandakasana Vahanaya Namaha. Om Jalakrida Samasta Gopi Vatravagaragaya Namaha. Om Punyashlogaya Namaha. Om Tirthavadaya Namaha. Om Vedavedhyaya Namaha. Om Dayanidaya Namaha. Om Sarvatirthatmakaya Namaha. Om Sarvagragarupine Namaha. Om Paratparaya Namaha. Nanavida Parimala Patrani Pushpani Samarpayami. Yoba Pushpam Veda Pushpava Prajavan Pashuman Vavadi. Chandrama Abam Pushpam Pushpava Prajavan Pashuman Vavadi. Yavam Veda Yoba Madanam Veda Aydanavan Vavadi. Sagana Bhavadu Sagano Bhunaktu Sagavidam Karama Vahe Rajasina Vadi Ramastuma Vidyasya Vahe. Om Shanti Shanti Shanti. Loga Samasta Sugino Bhavantu. Samasta Sanmangalani Bhavantu. Om Narayanaya Vitmage Vasudevaya Dhimagi. Tanno Krishna Prachodayad. Om Tat Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Yadavar Nishravan ki Jai. ki Jai. ki Sanjay ki Jai. back to you. Hare Krishna. Thank you very much, Ranjana Das Prabhuji. Thank you very much. Thank you very much, Dinanath Giridhar Das Prabhuji and Her Grace Yashoda Mataji for taking care of Radha Bharaneshwar deities nicely and giving darshan every day the evening. Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much, Mataji. And now, for the well-being of our beloved spiritual master Solana Jayapataka Swami Acharyapad, and for the well-being of all the assembled devotees here, and for the well-being of the devotees affected by the COVID and admitted in hospital. Now we will recite Narasimha Kavacham. Narasimha Kavacham will be recited by Ram and Rajanarayana Das Prabhuji and family. Hare Krishna. Hare Krishna. Narasimha Kavacham Stotram Simha Kavacham Prahlādeno Pura Sarva Rakshakaram Punyam Sarvo Bhadravanashanam Sarva Sampatkaram Chaiva Swargamoksha Pradayakam Dhyatva Narasimham Devesham Hema Simhasanasthitam Vibhrutasyam Trinayanam Saradindu Samaprabham Lakshmyalingita Vamangam Vibhuti Rupashritam Chaturbhujam Komalangam Swarnakundala Shobhitam Saroja Shobhitoraskam Ratnakeyura Mudritam Tapta Kanchana Sankasam Pita Nirmala Vasasam Indrajisura Maulistas Puran Manikya Diptibihi Virajita Padatwandam Sankachakradi Hetubihi Garutmatacha Vinayachyamanam Mudanvitam Swakhrita Kamala Samvasam Kritvato Kavacham Patet Nrisimho Me Sirah Patu Lokaraksharda Sambhavaha Sarva Gopistambhavasaha Palam Ne Rakshatuddhanim Nrisimho Me Trisau Patu Soma Suryagni Lochanaha Smritam Me Patu Narahari Munivarya Sutapriyaha Nasam Me Simha Nasastu Mukham Lakshmi Mukhapriyaha Vidyadipah Patu Nrisimho Rasanam Mama Patram Patu Induvadanam Sada Prahlada Vanditaha Nrisimha Patu Me Khantam Skandau Bhupradanantakrit Divyastra Sobhita Bhujaha Nrisimha Patu Me Bhujo Karo Me Deva Varado Nrisimha Patu Sarvataha Hridayam Yogi Sadyascha Nivasam Patu Me Harihi Madhyam Patu Hiranyaksha Vaksha Kukshi Vidaranam Nadhim Me Patu Narahari Shunadhi Brahma Samstutaha Nakoti Satyam Yasyaso Patu Me Gatim Gukhyam Me Patu Gukhyanam Mantranam Gukhya Rupadrik Guru Manobhava Patu Januni Nara Rupadrik Jange Patu Dhara Bhara Harta Yoso Narakesharim Suraraja Pradak Patu Padau Me Nara Harishvaraha
सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजो अग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋताम् पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायुव्यं सौम्यं भूषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकम् संसारभयतः पातु मृत्यो मृत्युर्नरकेसरीम् इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादामुखमण्डितम् भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते कामयते कामं तं तं प्राप्नोत संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यान्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिको रोगसम्भूता विशापहारणपरम् ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दुरोत्सारणकारणम् भूर्जेवातारपत्रे वा कवचं लिखितं शुभम् करमूले धृतं येन सिद्धयः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेद्यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 सहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अन्येन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहाभ्यं भवेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रय च प्रासयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च शोकुक्षे सम्भवा किमर्थं भवनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतश्चाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं घटन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिविभितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करणिकरस्थैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंह कवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you very much, Ram. Thank you very much, Mataji, Lakshmi Mataji. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Prabhuji not there. Prabhuji in the other class, Telugu class. Okay. Hare Bol. Hare Krishna. Thank you very much. With this, we conclude today this section. The next section is Hindi class, and the next section is Bhajan Sandhya. Today is Sunday. Hindi class will be taken by His Grace Premarupa Jagannath Das Prabhuji, and followed by Bhajan Sandhya. Bhajan Sandhya will be taken over by His Grace Venkateshwara Govind Das Prabhuji. Today, very attractive section. Bhajan singers are His Grace Antaranga Chaitanya Das, Her Grace Adi Gopi Devidasi, and Prahlad, their family. And the narrator is His Grace Achyuta Das Prabhu. Anchor is Her Grace Manoharini Visakha Devidasi, and the Varishta Vaishnava today is His Grace Dirnath Giridhari Das Prabhuji and Yashoda Mataji. So please continue to stay with us until the end of the program. And the end of the program, the Narsimha Arati will be sung by the Bhajan Sandhya group. Hare Krishna. Thank you very much. With this, we conclude this section. We hand over to His Grace Premarupa Jagannath Das Prabhuji. We will invite Premarupa Jagannath